Good morning, Mamang. Ape, nyanya ka kwame, nagpintas ka tatan. Ape ya, nagdigos ka? Nagdigos sa, Sino- kanigdigos ko, dinalusan na ni Franklin. Nasaya man ta nagdigos ka. Kaya tatade, yubadom, sinon to timang labang or yubadom? Ni Franklin. Okay. Kaya niya tipi pinagmeriendam tatay, Mamang. Natay na kangkanen. Ken natay sino no jari puto nga kwadajay. Puto, Ken. Ken datay kamote chu. Okay, ayan, kamote Q. Ayan. So, madamdam nga rod kay pakaning kanto manen. When, agina ka nga roden. Ayan. Wen. Good morning. Nga roden. morning. Good I morning. love you. Good morning, Anak Mamang. ko. Love you. Kaya nagit ko mas tami. Dagi kakabsa ko Musta tigitay kakabsa ko ken ni Meldy ni Uncle mo Joel. Ni sino pa? Marlita. Ni sino pa? Brida. Yan Ken tigitandaan. Ni Angeline. Angeline. Kenny Kenny. Monching. Monching. Sino pa? Ni Yolanda pa ay kadakwan. Yolanda. Edwin. Ken ni Ana. Marcel. Ana. Ni Brian. Okay, Ken ayan. ni- Kenny, dayi Edwin. favorite mon. Favorite mon. Ni Joe Meldy. John Meldy. Jan Meldy. Ken dyan ako. Na Dyan ako. ni Jensel. Okay. Okay. So, agina na ka nga ro din. Today is August 28, 2025. So, kalkalpas nagdigos ni Mamang. So, maraming salamat po. God bless sa lahat.